औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रोही आलना के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जवाद अमीन। और आज हमारे साथ हस्ब साबिक हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक लंगा साहब प्रेसिडेंट हैं रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनाब फरहान उल हक हक़ानी साहब भी मौजूद हैं। समाजी सियासी हवाले से दोनों का एक मोतबर नाम है, और मैं मीडिया पर्सन की हैसियत से आज के इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की साथ हम सबको नसीब हुई, आपको भी नसीब हुई। अल्लाह पाक जुमला रोज़े, इबादतें, नमाज तरावी, पाँच गाना नमाज और दीगर ज़िक्र व अज़कार नवाफिल हम सब के कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुंचा बखैर खैर व आफ़ियत के साथ, और यकीनन आप लोगों ने इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें अपने दिलों में, अपनी रूह में समेटी होंगी। और इसी हवाले से आज हम ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक तो चला गया, अल्लाह पाक के पास वापस, और अब अगले साल 11 माह बाद ये दोबारा हमारा मेहमान आएगा। लेकिन ये 11 महीने हमें क्या करना है? क्या अगले आने वाले माह रमज़ान को हम इस काबिल हो सकेंगे, मुंह दिखा सकेंगे कि जो इस पिछले माह रमज़ान में हमने सीखा उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो रमज़ानुल मुबारक के बाद एक मुसलमान की क्या फ़राइज़ होने चाहिए और उसकी क्या जो है ना ड्यूटी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम मुख्तसरन आज का वीलॉग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस मौजू पे मैं चाहूँगा फरहान उल हक हक़ानी से पूछे कि फरहान साहब, रमज़ानुल मुबारक तो अपने इख्तिताम को पहुँचा और कल उम्मत मुस्लिमा ईद उल फितर मनाएगी। क्या अब होना चाहिए? कल के बाद से हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए? इन 30 दिनों में तो बहुत रूटीन बदली है हमारी। सबसे पहले तो रब ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ, और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बारगाह खुदावंदी में सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफीक दी कि हमने माह रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी के मुकम्मल 30 रोज़े रखे। ये अल्लाह की तौफीक से रखे, और इन रोज़ों में जो कुछ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सके, और कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र अज़कार, पंजगाना नमाज बाजमात, कुरान मजीद की तिलावत, तरावी में सुनना, तफसीर, तर्जुमा, ये सारा कुछ अल्लाह पाक इसको कबूल फरमा ले। और कल के दिन जो यौम ईद उल फितर आ रहा है 1447 हिजरी, इसमें भी हमें इसका मुकम्मल इकराम करने की तौफीक दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और आइंदा 11 माह जो हमने गुजारने हैं, मुझ समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि जो प्रैक्टिस हमने इस एक महीने में की है, कुरान मजीद की तलावत, पंजगाना नमाज बाजमात और ज़िक्र अज़कार, कोशिश करें कि इन मामूलात को हम अगले 11 महीने एज इट इज़ सर अंजाम देते रहें। कोशिश हमें ये करनी चाहिए ताकि आइंदा जो साल हमें माह रमज़ान मुबारक अगर नसीब हो तो हमारे लिए कोई परेशानी का ज़रिया न बने कि अब दोबारा माह रमज़ान आ गया, अब हम क्या करें। ये प्रैक्टिस होगी, ये तवातुर होगा, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने की भी तौफीक नसीब होगी, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर भी हम बआसानी ये दरख्वास्त कर सकेंगे कि या रब, बारगाह रब्बुल आलमीन में कि या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तो कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। बहुत शुक्रिया फरहान, आपने अच्छा जायज़ा पेश किया। लेकिन मैं डॉक्टर फारूक लंगा साहब से बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, कुरान मजीद में बड़ी वाज़ेह सूरतुल बकरा की आयत है, ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। मुत्तकी बनेंगे हम अगले 11 माह? बहुत शुक्रिया जनाब जवाद। बात यह है कि हम हैं शनाख्ती कार्ड के मुसलमान, अपने आप को हम मुसलमान कहलवाते हैं, और माह रमज़ान में हम मस्जिदें भी भर देते हैं और लोगों को भी बताते हैं, पूरी रियाकारी के साथ हम अफ्तारियाँ भी करवाते हैं और लोगों को ये बताते भी हैं कि आज हमारा इतना रोज़ा है। लेकिन अगर ये सदके दिल से और ईमान पे कायम रहते हुए अगर इस प्रैक्टिस को जारी रखें तो मेरा ख्याल है कि हम एक सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। लेकिन ऐसा
میرا خیال ہے کہ نظر نہیں آ رہا۔ آگے دیکھیں کہ کل عید ہوگی، عید کے بعد دیکھیے گا کہ مسجدیں ویران ہوں گی، لوگ جو ہیں وہ بھول جائیں گے کہ ہم نے ماہ رمضان گزارا، عبادتیں کیں۔ نصیب کی بات ہے کہ جی اگلے ماہ رمضان تک کون زندہ ہو، اور رمضان تو آتا ہی رہے گا، لیکن ہم میں سے شاید کوئی ہو نہ ہو۔ نہیں، میرا اس میں تو ابھی بھی ہے کہ تقوی کس طرح، تقوی کے اوپر ذرا ڈیفینیشن بیان کریں۔ کہہ رہا ہوں نا کہ متقی پرہیزگار ہونا بہت مشکل، اگر انسان تہیہ کر لے تو مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارا عزم ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ اس پہ متقی پہ ہم پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ سامعین کرام۔ لیکن فرحان، میرا آج کل کی امت کے حوالے سے جو ایک ہمارا کنکلوژن چل رہا ہے کہ جو مالی ہمیں مشکلات ہیں، مالی معاشی استحصال ہو رہا ہے پوری امت کا، تو یہ اس تناظر میں تو کوئی 2 لائنیں بتائیں کہ کیا اس کا حل نکلے گا؟ پوری امت اس ٹائم جنگ میں ہے۔ جی بالکل، عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، اور رب العالمین کے جو احکامات رب العالمین نے اپنی پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، ان پر ہم اگر سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے لگ جائیں۔ ہم سے مراد مسلم حکمران، عالم اسلام کے مسلم حکمران، یہ یہود و نصارہ کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں، اور مسلم امت کے مفاد کو پیش نظر رکھے اگر حکمت عملی بنا لیں گے تو یہ جنگ جو اس وقت پورے مشرق وسطی میں پھیلتی مزید نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں پر گے۔ کانی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم اسے چونتے ہیں، اس کا رٹا لگاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن واضح کہتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دشمن، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے دشمن ہیں، اور ہم جو ہیں ان کے ساتھ دوستیوں کے ہاتھ بڑھائیں، اور ان کے یہی بات میں نے عرض کی کہ ہاں اگر جی، مسلم حکمران یہود و نصارہ سے اپنی دوستی کی پنگیں بڑھانا چھوڑ دیں، ترک کر دیں، چلے کیونکہ رب العالمین نے ڈاکٹر قرآن صاحب، کریم میں یہ بات یہاں ہو گئی ہے جی کہ، اور میرا خیال ہے کہ مسلم حکمرانوں کو بھی پتہ چل گئی ہے کہ وہ ہمیشہ سے مطلب اس استحصالی نظام کا وہ حصہ جی ہے، اور اب ان کو یو ٹرن لینا چاہیے، نہیں لیں گے تو یہی حالات نہیں، مشکل ہے، استقبال مشکل کے۔ ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کل عید الفطر کی آپ سب کو بے تحاشا مبارک ہو۔ عید الفطر بھی ہے، اور ایک طرح سے ہم اس کے جشن نزول قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پر عمل، صراط مستقیم اور ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ وہ ہدی للمتقین ہے۔ اس میں آیت کا اندر یہ ترجمہ ہے کہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔